Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui, on va faire un petit TP concernant l'utilisation de la fonction somme et la fonction moyenne. Alors pour expliquer ces deux fonctions, on va faire ce TP. La troisième question, calculer le total des ventes pour chaque produit. C'est-à-dire, on va calculer le total VP. إذا تنحسبوا مجموع المبيعات بالنسبة لكل شهر on met égal B2 plus C2 plus D2. إذا الحساب عادي، الأولى زائد الثانية زائد الثالثة عطاتنا 75، إذا صحيحة. La deuxième méthode, on utilise la fonction somme, on écrit égal somme, entre parenthèses B2, la première cellule, deux points D2, la dernière cellule, pour la même ligne. Égal somme, première cellule, deux points, dernière cellule. B2, deux points, D2. Alors pour les autres, on glisse la formule. تنديروا la méthode glisser. هنا شوفوا التالية باش تتأكدوا. إذا égal somme B10 deux points D10. إذا صحيحة. La quatrième question. Calculer la moyenne des ventes pour chaque produit. Moyenne VP. إذا غادي نحسبوا معدل المبيعات بالنسبة لكل شهر لكل منتوج. إذا كنجمعوهم بثلاثة وتنقسموهم على ثلاثة. égal entre parenthèses B2 plus C2 plus D2 divisé par 3. ما نساوش الأقواس مقسومة على ثلاثة. إذا هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية سبق أنه حسبنا المجموع. إذا بإمكاننا نديرو égal E2 divisé par 3. Ou bien on utilise une autre fonction qui s'appelle égal moyenne. Entre parenthèses, la première cellule c'est B2, deux points la dernière cellule c'est D2, égal moyenne B2 de point D2. Alors pour les autres, on glisse la formule. Alors la dernière, on a égal moyenne B10 de point D10, يعني صحيحة. Alors la cinquième question, calculer le total des ventes pour chaque mois, total VM. إذا غادي نحسبوا مجموع المبيعات بالنسبة لكل شهر. إذا égal somme مجموع، إلا بغينا نحسبوا مجموع كنديرو somme égal somme la première cellule deux points la dernière cellule B2 deux points B10. Pour les autres, on glisse la formule. دائما بغينا نحسبوا أفقيا تنديرو غليسي أفقيا، بغينا نحسبوا عموديا تنديرو غليسي عموديا، مادام أن العملية غادي تعاود نفسها. La question 6. Calculer la moyenne des ventes pour chaque mois. إذا الآن معدل المبيعات بالنسبة لكل شهر. إذا خصنا نحسبوا مجموع المبيعات ونقسموا على العدد ديالهم، ما يحتاجوش. إذا نستعملوا égal moyenne، نستعملوا la fonction moyenne égal moyenne B2 deux points B10، يعني الأولى جوج نقاط الأخيرة هو غادي يحسبنا المعدل. égal moyenne B2 deux points B10. Pour les autres, on glisse la formule ونتأكدوا égal moyenne D2 deux points D10 صحيحة. La question 7. Calculer le total des total VP. يعني مجموع المجاميع. Pour calculer le total, on utilise la fonction somme. Alors on écrit égal somme, entre parenthèses, la première cellule, c'est E2, deux points, la dernière cellule, c'est E10. La huitième question, la question numéro 8. Calculer le pourcentage des total VP. إذا غادي نحسبوا النسبة المئوية ديال المجاميع total VP. الطريقة هي total VP divisé par le total VMP fois 100. Alors pour le premier produit, on écrit égal E2, c'est le total du premier produit divisé par le total général ou bien le total VMP fois 100. Pour le deuxième, même chose. Le total du deuxième produit divisé par le total général. هنا علاش عندنا خطأ. dièse div par 0، يعني تقولك impossible de diviser par 0. علاش؟ لأن عندنا E3 مقسوم على E15 و E15 ما عندناش، وحنا في الأصل خصنا نقسمو على E14 وخصها تبقى ثابتة.
واخا ندير غليسي خصها تبقى ثابتة. إذا خصنا نزيد واحد الحاجة اللي هي مهمة. Alors pour fixer la cellule on utilise le dollar ou bien on presse la touche F4. Entrée et on fait la méthode glisser. إذا نلاحظوا مزيان الثانية E3 على E14 ثابتة، ما قبل الأخيرة عفوا E9 على E14 ثابتة، إذا مزيان مكاين حتى مشكل، والأخيرة هي E10 على E14 ثابتة. إذا دائما خصنا نقسمو على E14 لأنها ثابتة، هو مجموع المجاميع. إذا آخر سؤال كالكولي لو توتال دي بورسونتاج. إذا مجموع النسب المئوية، وكما كتعرفو خصو يعطينا 100%. لا بغينا يكون عندنا كلشي صحيح. Alors égale somme la première cellule de point la dernière cellule. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.